غریب انپڑھ گرس مز پورمت لیوکھمت کہین پہ ژندروار دہ اخ کتاب آسان بوموار دہ بیاا کتاب آسان اس تمس وسان پی میانہ خاندار مے پی اس تھوان ہفتچ کتاب امس ساری اکی وز برتھ چاہے میرے کسب امس ذہنس مے گھن لنڈن لنڈن کور جناب علی یہ ڈگری حاصل یہ تہ ایل ایل ایم ونان تو سہ کور حاصل ام پتہ کور جناب علی ونکس اتہ سول سروس یو کے مز حاصل یہ بڑ مطلب بڑ کت مگر سانہ کن ون یہ پہ غریب انپڑھ گرس مز پورمت لیوکھمت کہین بچہ درائے اصل تو ام کن یہ بڑ بار خوشی. آپ دیکھ رہے ہیں ارلی ٹائمز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبید ملک. کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو ایک سٹوری دکھائی تھی سری نگر کی. ایک نوجوان نے کوالیفائی G7 ایگزام کیا تھا جن کا تعلق سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے سے چھتا بل سے تھا, جن کا نام فیضان نذیر تھا. بہت سارے لوگوں نے اس میں سوال کیا تھا کہ G7 ایگزام ہوتا کیا ہے. جیسے یہاں پہ IAS یا UPSC کے لیے بچے پریپریشن کرتے ویسے ہی G7 ایگزام جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ فیضان نذیر نے لنڈن میں کوالیفائی کیا اور انہوں نے پوری دنیا میں کشمیر کا نام روشن کیا. یہ دکھایا دنیا کو کہ کشمیر میں ٹیلنٹ کتنا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کئی ایک بچوں نے UPSC کا ایگزام جو ہے وہ کوالیفائی کیا ہے, کشمیر کا نام روشن کیا. مگر یہ پہلا بچہ جموں کشمیر کا ہے جس نے جموں کشمیر کا نام جو ہے پوری دنیا میں روشن تب کیا جب انہوں نے G7 ایگزام کو کوالیفائی کیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو یہ سٹوری دکھائی مگر آج ہمارے ساتھ فیضان نذیر ہے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. پہلے ارلی ٹائمز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. فیضان صاحب جاننا چاہیں گے, بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا G7 ایگزام بیسیکلی ہوتا کیا ہے, کیسے دماغ میں آیا کہ G7 ایگزام ہی کر. شکریہ آپ کا. آئی تھنک میں آپ کے پہلے کوشچن سے چالو کروں گا. سو جو سول سروسز ہیں ہر کنٹری کی اپنی الگ الگ سول سروسز ہوتی ہیں اور ان کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہوتی ہے ڈپینڈنگ اپان. جیسے فار ایگزامپل انڈیا از اے ویری بگ کنٹری, از اے ویری ہیوج کنٹری, بگ پاپولیشن, بگ جغرافیکل باؤنڈریز. سو ہمارے یہاں جو بیوروکریسی ہے, جو سول سروسز ہے, اٹ از بائیفرکیٹڈ انٹو ملٹیپل لیولس. فار ایگزامپل یونین لیول پہ UPSC ہے جو کنڈکٹ کرتا ہے ایگزامینیشنز اور انٹرنس انٹو سول سروسز. پھر ہر اسٹیٹ میں ایک اسٹیٹ کمیشن ہوتا ہے, پبلک سروس کمیشن, جو انٹیک کرتا ہے سول سروینٹس تھرو ایگزامینیشن or otherwise the promotions as well. So similarly میں UK کی بات کروں گا to keep the answer short, کہ UK کے اندر جو civil services ہیں they are bifurcated into many levels. جیسے ہمارے یہاں IAS ہے, پھر IAS کے اندر جیسے IAS تو آپ کا مطلب آپ کا وہ ہو گیا انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز. اس کے بعد آپ کہاں پہنچ رہے, فار ایگزامپل آپ ڈپٹی کمشنر ہیں, آپ کہیں پہ سیکٹری ہے, انڈر سیکٹری ہے, جوائنٹ سیکٹری ہے, چیف سیکٹری ہے, آپ کے لیولز ہوتے ہیں. سملرلی وہاں پہ جو UK کی سول سروسز ہیں, اگر آپ سمپل گوگل سرچ بھی کریں گے تو آپ کو سیدھا پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیولز کیسے بائفرکیٹڈ ہوتے ہیں. میں تب بھی فار ایز آف کنوینئنس آپ کے آڈینس کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے وہاں پہ جو منیمم لیول ہوتا ہے وہ AA اور AO لیول ہوتا ہے, پھر اس کے بعد EO لیول آتا ہے, پھر HEO لیول آتا ہے, پھر SEO لیول آتا ہے, اور پھر آتا ہے G7 جس پوزیشن پہ میں ہوں, پھر آتا ہے G6, پھر آتا ہے سینئر سول سرونٹ. تو میں ہائی ٹو مڈ لیول بیوروکریسی پہ ہوں, G7 پہ ہوں. تو یہ تو میں نے ایک بیسک اسٹرکچر آپ کو ایکسپلین کیا ریگارڈنگ سول سروسز. اب میں وہاں کیسے پہنچا, تو اس کی شروعات کووڈ کے دوران ہوئی تھی, جب کووڈ میں کمرشل کورٹس بند تھے اور کورٹس چالو ہوئے, فزیکل کورٹس کی ضرورت نہیں تھی. تو جب میں دہلی میں پریکٹس کرتا تھا, میں کشمیر آیا اور میں ورچولی کورٹس اٹینڈ کرتا تھا. دیٹ ٹائم آئی ڈیسائیڈیڈ کہ اٹس اے رائٹ ٹائم فار می دیٹ آئی ہیو پریکٹس فار 3 years. آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم فار می ٹو گو and seek my masters in do my further education. Basically I selected UK because UK is a common law country, India is a common law country, they both have the same legal ecosphere. So I went to London and I did my masters there. While I was doing my masters I got to know that کہ جو UK کے civil services ہیں ان کی جو nationality requirements ہیں, and now the question of how I became eligible, how I even applied for it in the first place. So UK کی جو nationality requirements ہیں civil services کے, around lots of the unreserved posts they allow nationals of Commonwealth nations to participate and basically be eligible to participate in their civil services sifting and examinations. So میرے کو جب پتا چلا کہ me being Indian and thus Commonwealth citizen, I can apply for it. So I did. And اور اس ٹائم پہ جو ویکنسیز, because ہر
हर सिविल सर्विसेज जो होता है वो उसका जो वैकेंसी होता है वो एडवर्टाइज होता है, एडवर्टाइजमेंट अखबारों में या कहीं पे पोर्टल्स पे निकलता है. दे हैव देयर ओन पोर्टल्स जहाँ पर ये एडवर्टाइज करते हैं दैट दिस इज अ पोस्ट, दिस आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज अवेलेबल. इंडिया में जैसे कई कार हज़ारों में जाता है, सेवरल हंड्रेड में जाता है, 300-400 पोस्ट. मेरी जो वैकेंसी निकली थी वो सिर्फ 5 पोस्ट्स की थी फॉर लीगल एडवाइज़र टू ऑफिस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स. तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया. आई स्टडीड, try to gather as many skills as possible and be competitive, because I was not only competing with British nationals but also nationals from different countries. It is an open and fair competition. So the process of selection is that they go through initial sifting, and after initial sifting there is a competency examination. After that there is an interview, and after all these three things are done, you are graded, you are given marks जैसे यहाँ पे होता है. फिर after those marks, when you attain those marks, highest marks that is being assigned to a certain candidate, जो candidate जो टॉप पे आते हैं उनको फिर ऑफर की जाती हैं पोस्ट. एंड दैट इज हाउ आई गॉट माय पोस्टिंग एज लीगल एडवाइजर टू ऑफजेम, एंड दैट्स हाउ माय बेसिकली जर्नी केम टू an end or to the starting of legal. मुश्किलात पैदा हुई कम्युनिकेशन करने में या वहाँ पे जाने, क्योंकि हम कश्मीर की जब आप बात करते हैं एक्सपोजर उतना नहीं होता है, कम्युनिकेशन करना होता है, डिफरेंट एक कंट्री है, वहाँ पे कैसे करना है, आपने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया वहाँ? I think it came naturally to me. Adjustment उतना प्रॉब्लम नहीं रहा. So I just had one goal, one focus, that is to get as many skills as possible. तो मैं जितना अपने अंदर टैलेंट को अपने इन्हांस कर सकता हूँ, स्किल्स डाल सकता हूँ, तो मैं उतनी ही कोशिश थी मेरी. और बाकी मैं इतने दूसरी चीज़ों से इतना इफेक्ट नहीं होता हूँ. अब रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन का मैंने अपना एक स्केलेटन तैयार किया था कि मुझे क्या फॉलो करना है, और एक रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि मेरे को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. और उसी हिसाब से मैंने आई थिंक आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क टुगेदर, क्वालिटेटिव स्पेंडिंग ऑफ स्टडिंग, क्वालिटेटिव टाइम स्पेंडिंग इन स्टडी रादर देन नंबर ऑफ आवर्स. तो वो मैंने चीज़ सोचा और उसी हिसाब वही चीज़ मैंने अपने में अपनाया. मे बी शायद डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट अप्रोच कामयाब कर सकता है उनको, मगर मेरे लिए ये अप्रोच ज़्यादा बेटर था. अभी आप बड़ी पोस्ट पे वहाँ पे फाइज है. So I am right now legal advisor to Office of Gas and Electricity Markets, known as Ofgem. It is Britain's independent energy regulator. It is a part of the government, but it is a non-ministerial part of the government. We are answerable to legislature of the United Kingdom. So हम पूरा जो energy है वहाँ पे right from generation, distribution, supply to retail customers, wholesale trading of and retail supplying of energy to customers. By customers I mean the basics, all the subjects of United Kingdom. तो वो हम रेगुलेट करते हैं. कंपनीज को हम बताते हैं कि आप कैसे करें. अगर कंपनीज फॉलो करती हैं, we give them incentives to be more productive, more efficient, more consumer friendly. But if they don't follow laws, we can then penalize them. And Ofgem we have taken collectively very good decisions to further consumer objective. हम जितना ज़्यादा कंज्यूमर्स की हेल्प हो सकती है उतना करते हैं. उनके हर चीज़ों को उनके एक्सपीरियंस को इन्हांस करने का सोचते हैं. और अगर कंपनीज अगर कुछ करती हैं जो जिसकी वजह से कंज्यूमर हार्म होता है, we even penalize them, and we have penalized them in past. If there is any anti-competitive behavior, we also do that. So that's basically my portfolio. बहुत कम होगा. सपोर्ट किसका रहा फैमिली की तरफ? के आपके बाबा बार बार कहते हैं हम लोग एजुकेटेड नहीं थे, आपकी वालिदा बार बार कहती है हम एजुकेटेड नहीं थे. कितना डिफिकल्ट उनके लिए रहा, आपके लिए रहा? I think yes, that is true. Both my parents were illiterate, but that was not an impediment. वो एक मुश्किल का मतलब वो मुश्किल कह सकते हैं मुश्किल था, बट मैंने कभी उसको उतना मुश्किल माना नहीं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बच्चे के ऊपर होता है कि वो अपने सर्कमस्टांसेस का कैसे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकता है. आई थिंक ग्रोइंग अप, yes, there were teething issues, but I took initiative in my own, and my parents, though being illiterate, I think were the most functionally literate person I ever met. मेरे पापा ने मेरे को हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो अवेल कराई. और वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं होती, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट जहाँ पर यू कैन थ्राइव. अब बाकी सारे factors, the surrounding factors, the social environment, the economic environment, everything was there. And I think, as I said, both my parents were illiterate, but my father into his later years got economically successful. उन्होंने अपना अलग से business वगैरह
भी किया and he is reasonably doing well, but I also had my chance to branch out and do something else, and that is what drove me, and that is what basically helped my mentality. मेरे साथ फैजान नज़ीर के बाबा है, जिन्होंने फैजान नज़ीर का अगर किसी को आगे बढ़ाने में हाथ है वो फैजान नज़ीर के बाबा का है, फैजान नज़ीर की पूरी फैमिली का है, मगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट इस शख्स को जाता है जिसने मेहनत मशक्क़त करके अपने बच्चे के लिए एक सपना देखा कि वो इनका बच्चा दुनिया भर में कश्मीर का नाम रोशन हुआ जब उन्होंने G7 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ये सपना बाबा ने देखा था और उस सपने को कैसे पूरा करना है वो फैजान नज़ीर ने सबको दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। मेहनत और मशक्क़त करके शख्स कैसे पहुंचे दिल्ली, बेटा लंदन कैसे पहुंचा, एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई हुआ, पूरी स्टोरी सुनेंगे इनकी ज़बान। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताएं। शुक्रिया मेहरबानी जनाब, आप यहाँ आ गए हैं। मेरा नाम नज़ीर अहमद मीर है, मैं फैज़ान का बाप हूँ और जो बच्चे ने किया वो दुनिया ने देखा है। तो अल्लाह ताला सबको ऐसा बच्चा नसीब करे जिसका बाप और माँ का नाम रोशन करे। रही बात आपकी गुर्बत तो बहुत ज़्यादा थी कश्मीर में। हम यहाँ से मैं निकल गया है 1988 अक्टूबर मैं यहाँ कश्मीर से निकल गया क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं पहुँच गया दिल्ली में मैंने मेहनत मशक्क़त की, तो उसके बाद मेरी शादी हो गई है, तो बच्चे का यही मौका आ गया दिल्ली में स्कूलिंग करने का। तो हालांकि पैदा हो गया ये श्रीनगर में ही है, तो लेकिन मुझे मौका आ गया उसको वहाँ पढ़ाने का मौका ये। लेकिन बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा। अगर मैं यहाँ से निकल भी गया गुर्बत की वजह से ही निकल गया। लेकिन आज माशाल्लाह सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे आ गए तभी तो हमने फैज़ान को लंदन भेज दिया पढ़ाने के लिए, तो माशाल्लाह उसने उस पैसे का कदर भी किया, अपनी मेहनत का रंग लाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जनाब। आपने कहा मियाँ बीबी दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, फैज़ान को बुक्स क्या साथ देनी है, किताबें कौन सी साथ देनी, पढ़ाना कैसे है, पड़ोसी हमारी हेल्प करते थे, कितना मुश्किल रहा ये? हाँ ये बात सही है, वो उस टाइम हमें बहुत मुश्किल रहा क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि किस दिन की कौन सी किताब रखनी है, पता ही नहीं था। हम इस बच्चे को फैज़ान को हम सारे किताबें एक साथ ही रखते थे बैग। एक बार फिर अली टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। Thank you. 10 साल पहले आप डाउनटाउन की बात करते, डाउनटाउन बहुत नामसाइल हालात से जूझा, डाउनटाउन ने बहुत सारे नामसाइल हालात देखे, मगर वहीं से फैज़ान डाउनटाउन से निकले। इन्होंने डाउनटाउन का ही नहीं पूरी दुनिया में कश्मीर का नाम रोशन किया जब इन्होंने G7 एग्जाम को क्वालिफाई किया। और जम्मू कश्मीर का पहला लड़का जिसने G7 एग्जाम को क्वालिफाई किया, हमने आपको पहले ही बताया G7 जैसे यहाँ पे KS या IS एग्जाम होता है वैसे ही G7 एग्जाम होता है, और जिसको किसी और ने नहीं, फैज़ान ताल्लुक डाउनटाउन के छताबल से है, इन्होंने दुनिया भर में कश्मीर का नाम रोशन किया।